तो हेलो गाय नमस्कार समस्त को दर्शक बंधु आम बर्तमान आसिक पहुँचलु बोरीगुमा। तो आम जाऊँ जोटा कि आंध्रा आमर बालिंगार नाट नहीं तो दर्शक बंधु यदि आम दादा अच्छे बालिंगार मैनेजर भाईना इमन नाट नहीं करी आंध्रा जाइलु। तो भाईना कौन दीजिए पूछे दादा आंध्रा आंध्रा जी तो बालिंगार नाट के नहीं पवित्र गुरु रामायण नाट नहीं बालिंगार जी बुझे तो आसिक आम बोरीगुमा थेबलु आम तटा लगे तो देखबू जगह तो प्राय नाटुआ स्टाफ नाटुआ गाड़ी में नाचे तो आशा तुमके देखाई कौन कौन नाटुआ गाड़ी है दुटा देखी पारबास इटा आमर नाट गाड़ी और इबाटे देखी पारबास इबाटे टोटाली नाट गाड़ी मन आछे देखे पाচ্ছে इटा गोटे आमर गाड़ी है ये टोटाल आमर बालिंगार नाटुआ स्टाफ बसलाई। तो दर्शक बंधु आम गोटे बहुत बड़ असुविधा हो गला आसु आसु घाटी ने नहीं कि गाड़ीटा पूरा खराब हो गला गोटे आमर गाड़ी पूरा गरम होकर हिट हो गला गाड़ी बंद हो गला। तो आम बहुत टी असुविधा में पड़ गलु तार लगी यार टी रही गाड़ी के ठंडा करलु पानी पाना पकई कर पुणी थे जीवुचे आंध्रा के बाढ़ धरलु बोलवा कथा। तो वीडियो ताने रेवास आम इधर वीडियो पूरा देखाइबा ट्राई करबू केनता जीवुचे अरे केनता एसी सब व्यवस्था तुमको देखाई। तो दर्शक बंधु फाइनली आम पहुंची आसिक पहुंचलु गेरोडा गुड़ा तो ये जगह ने हमर तो पंचायत भाईना कौन गाँ बदलापुर पंचायत गरडागुड़ा गांव बदलापुर पंचायत। तो फाइनली आम आंध्रा भितर आसिक पहुंचलु हमर नाटो आमन सब आइबा के सकलाई छे देखि पारते बस स्पेशली चेफ संगे संगे गोपाई खादी खाइबा एदे हमर जतकी भी नाटो भाई मन नहीं कि सब खेतलाई आरी लाइन लगी करे दे देखी पारते रहिसा जे पूरा चुप लाइन लगी नाटो मन नहीं कि भात खाई लेनी भात खाई सारले बोले नहीं कि सब हमर मैनेजर है भी कैमरामैन नहीं कर वीडियो बनाई सी अच्छे देखी पारते दादा केते एतकी दूर आइला ना केनता लागला अच्छा लाग रहा था बहुत सुंदर लागला काय भीतरे आइली नाही बोली उजर दादा नाही उजर नाही हां आंटी हां दादा बोल दी दादा काय भीतरे आयलू बोले करी एले कोने असं नाही लागला दादा खूप दूर लागला कसं लागला अतकी दूर तास मजा आयला दादा बहुत सुंदर लागला हो बोले काही हेव ना हेव गाव तो देखलो दादा तक असी करी बोले काही येत नाही देखलो तो एबे खाय वास्ते बोलो एबे बात कहू छी दादा सब जन आराम करो वास्ते हो आराम करबो दादा। तो फाइनली दर्शक बंधु आम एबे देखबास छे दे हमें पहुंची कर एबे सब खाइबाई छे खाई सारला पर सब एबे नाट आराम करबाई तो देखबो नाट एदे हमर मैनेजर गोटे काचे दादा ओय आगे खाइबी चीज ओय खाइबी छे काय साग देलाई छे ना देताने सामोर আছে आलू आलू আছে मुनगा আছে सामर कोटरी नी सामर बोले काय डायटा এটা বললে আদার সিস্টেম আছে দাদা এটাকে সামর বলবে খটা খটা লাগছে কি এটা ওই খটা খটা লাগছে তেতলি মিশাই রুগা এটা তো আয় সামর अच्छा अच्छा तो एबे सब खाई के बसले छे देखि बासছে আমি अच्छा दादा गोटे गोटा कथा सांग अतकी दूर आइलिस केनता लागला ओ आज्ञा ये बे मैं फर्स्ट बार आइली अभी तो सिस्टम ठीक लागला आज्ञा अतक दूर अछि करी नहीं आंध्रा में असली से बोलले ठीक लागला ये मुनर व्यवस्था पण ठीक আছে सब बन ठीक करला ते कुर्सी चेयरमैन लगाई करी बसाई कर खुआई बाई छे सब कथा एटा पने गोटे भल कथा है ये सब दर्शक बंधु नाइट हो गला लाइट व्यवस्था नहीं है वीडियो क्लियर ना आसे खराब ना बाबा सकाल टाइम ने आम तुमके पूरा क्लियरली इधर फुटेज देखाइबू ई गार लोक मनर कथा मिसा सुनाइबू ताकर तेलुगु भाषा ताने काय काय कहबा केनता केनता कहबा एटा ठीक है तुमके कहबू। तो दर्शक बंधु देखला आम फाइनाली पहुँचलु पाखापाखि 6 घंटा धरला आमके पियाबाटा सबू एबे पहुँचलु अरे बाटे टिके वर्षा पड़ला बहुत वर्षा हैला लामतापुट नई बाटे जन प्रकार वर्षा हैला छे वर्षा के आइलु अरे एबे खाइबाटा खाइबु छे भात भात खाई करी आर देखबा छे ताकर गाँव लोक मन बाटे पूरा नाचा डगा करी करी एंजॉय करबा छे एबे हमें हमर नाट गाड़ी भी बाटे खेतला सब स्टाफ खाई करी एबे फिटिंग चलला छे हम फटाफट
ଖାଇକରି ଆରାମ କରିବୁ। ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ଦର୍ଶକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଆମର ବାଟେ ତ ଖରା ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଏ ବାଟେ ନେଇ ଥଣ୍ଡା ଏବେ ବି ଲାଗছে। ଆମର ନାଟୁଆ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ପେଲ୍ଟିଂ ହେବାକେ ଆରମ୍ଭ କରଲା ଏବେ। ତ ଏବେ ପେଲ୍ଟିଂ ସରିଲା ପରେ ବାଟେ ଗୁରୁମନ ମିଠା ବସଲା ଏବେ ତ ନାଟେ ବି ଆରମ୍ଭ ହେସି। ଏ ରାବଣ ଦେଖବା আসছে এটা সরাগুড়ার রাবণ সে মিশা আজি বালেঙ্গার নাটকানে আইলাছে। দুই লোক আইলাইছে সুরপনকা আর রাবণ। छत्तीसगढ़ बालिया ग्रामर महान पुराणिक रामायण नाटक शूर्पणखा वनवास। छत्तीसगढ़ बालिया ग्रामर महान पुराणिक रामायण नाटक शूर्पणखा वनवास। विजय श्रीलंका रावण से दशानन विश्वर भारुषि नंदन खेनी सामत सैन से सुर रान चौली पुषक विमान थरी खंडा कल्पर हरषिते अनुचर थरी खंडा कल्पर हरषिते अनुचर दल बल करी मुखे गरजन विजय श्रीलंका रावण से दशानन विश्वर भारुषि नंदन खेनी सामत सैन से सुर रान चौली पुषक विमान
কৃষক মারে জয় ডাক বাজে ফেরি তুরি দৌড়ি টামক চরণে বন্দাতি নগ্র নারী লোক হরসে গমন্তি লঙ্কা দিনায়ক জমাতে দেব লোক নত করন্তি মস্তক জমাতে দেব লোক নত করন্তি মস্তক বড় দেই চতুর্মুখ করিছন্তি শক্তিমান বিজে শ্রীলঙ্কা রাবণ সে দোষানন বিশ্বর বাদুষী নন্দন খেনি সামন্ত সৈন্য সে সুররান চলে কৃষক বিমান আহা কি সৌন্দর্য সবাই দোষ শির বিষভুজ ত্রিপুর বিজয়ী বিসর্বতনুজ চাপদে খটতি দেবতা সমাজ হইছে সমাজ রম্ভিব রাজকার্য হইছে সমাজ রম্ভিব রাজকার্য পবিত্র পঙ্কজ চিতি হুতে রাম নাম বিজে শ্রীলঙ্কা রাবণ সে দোষানন বিশ্বর ভারুষী নন্দন খেনি সামন্ত সৈন্য সে সুররান চলি কৃষক বিমান ও ব্রহ্মাণ্ডর বড় পাইলা পরে ও বাহুবଳରେ স্বর্গ মত পদ উপরକୁ অক্তিয়ার କରି পারিছি বাকি রহিগলা কিছু মাত্র ছোট বড় রাজ্য সেই সবକୁ ও হাত মুঠি আনি পারিলে ও হেবি সদাগর ধরর এক ছত্রবাদী শাসক ও আমতেশক সারণ আদেশ মহারাজ স্বর্গমত পাতাল প্রিয় দেব মানব দানব রাক্ষস মহাদেশ অক্ষরে করে পালন করছেন তো মহারাজ আপনার আদেশକୁ পালন করিবেনি কাহিকি দেব নাগ মানব রাক্ষস সমস্ত পর আপনার পাদরে কিঙ্কর মহারাজ আপনার যা যা নির্দেশ দিয়েছেন সেই মানে অক্ষরে করে পালন করছেন মহারাজ সেই মানক বিষয় পদে কহিবি শুনতে বসি কহ মহামন্ত্রী চক্রচারণ কে সম্বাদ শীঘ্র কহ আহে লঙ্কা রাজ ধন্য তো কার্য আহে লঙ্কা রাজ ধন্য তো কার্য আহে মহিবাল অচিল সফল আহে মহিবাল অচিল সফল কহ মহামন্ত্রী তুম বাহুবলে মত মণ্ডলে
লঙ্কাপুরী হেলা সৌন্দর্য আহে লঙ্কা রাজ ধন্য তো কার্য আহে লঙ্কা রাজ ধন্য তো কার্য তারপর কোন হলো মহামন্ত্রী বিজয় করি রাজন হাতে ইল তিনি ভুবন স্বর্গমত পাতাল পুরী এক ছত্রে কর শাসন নিশ্চয় আসব মহত্তমটাকে সর্ববীর গণ পশিলে শরণ সর্ববীর গণ পশিলে শরণ ভজি তুম পাদ পঙ্কজ আহে লঙ্কা রাজ ধন্য তো কার্য আহে লঙ্কা রাজ ধন্য তো কার্য সুরস্তরে সে সৈন্য বর্তমান যেতে গোটি রাজ্য বর্তমান যেতে দেবতা মানে আব লঙ্কাপুর রহি যে যা কর্ম করছন্তি সেই মানে কবর তোর মানে তীক্ষ্ণ নজর রাখিব যে দেবতা মানে ও আদিকে পালন করতি তো হে সে মানে ধরি তোই মানে হত্যা করি কঞ্চা কাজ ভক্ষণ করিব আদেশ মহারাজ মহামন্ত্রী শরণ আদেশ মহারাজ শুণ বর্তমান যেতে করে রাজ্য বাকি রয়েছে লঙ্কাপুরে মিশাকু সেই রাজ্যকু আক্রমণ করা নিমন্তে যাচ্ছু দিগ্বিজয় যাত্রা ও ফিরিয়া পর্যন্ত লঙ্কাপুরীকে তুম হাତରେ সমর্পণ করছি তাকে সুরক্ষা দেই উত্তম শাসন করিব আদেশ মহারাজ যাও সমস্তে যে কাজে চলো फाइनाली आमर नाच सरला आंध्रा भितर आम नाच करलु राति आमर सामने भाई मन आते आंध्रार कथा हिडिगु भानामन तमर इटा कोन गाँ गारडागुड़ा कोन जिला आलूर सीताराम जिला आलू सीताराम राजू जिला आंध्रा का इटा नु ओडिशा बॉर्डर केते ओडिशा 350 किलोमीटर अच्छा 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 तो आमर नाट केमती लागला बाहर बहुत लगला भल लगा बढ़िया लगला मानते सुपर सुपर हिट थैंक यू 100% 90% ऑफ है हां थैंक यू 100% ऑफ है थैंक यू अरे तुमर ना नहीं कहला से हमर नाम अर्णव गाली अर्णव रोबो हमरा लक्ष्मण हां हमर रमेश हां सुंदर हमरा पाना तो दर्शक बंधु जन की हमर नाट के बुक करी आनी रहला हमर भाई लक्ष्मण भाईना बहुत बढ़िया लोग माने एते फैंटास्टिक मनीष बहुत सुपर लोग भल लगला इमन बहुत व्यवस्था करला हमर काছে अरे हमर नाटवा देखा रवि दादा आओ काय सांग बिस इधर फैसिलिटी बहुत सुंदर लग रहा सब व्यवस्था कर रही आंध्रा भीतर नाट देखाइला रे तुम केनता लागला अच्छा लगला व्यवस्था बहुत अच्छा कर ला व्यवस्था गाँव लोग सब बुझा हाँ
ହେଲେ ବି ଟିକେ ଆନ୍ଧ୍ରାନେ ଲୋକ ଭାବତରେ ଭାଇ ଆନ୍ଧ୍ରା ବାଟ ନାଟ ନେବା ଯେଟା ସତ କି କେନ୍ତା ନା ବୋଲି କରି କହିବେ नहीं सोचते रहे दादा सब अतक दिन रहने के ना देख लो आंध्रा ହଁ ବାକି ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗଲା ବୋଲେ ये भी विश्वास लागला आन लोग देख ହଁ କି ଆଚ୍ଛା ଇବାଟ ଲୋକ ମନ ତମକୁ କେନ୍ତା ଲାଗଲା अच्छा लागला ଭଲ ଲାଗଲା बोल लागला लेकिन एतर बट बसक नहीं जानू ভাষা কে একা বুঝবাটা ঠিক কষ্ট বলো कष्ट কিন্তু লোক বঢ়িয়া ओके लोग बढ़िया लेकिन সুপর লোক सुपर लोग लेकिन बसक नहीं जानू ସତ କଥା ଏକା ହଉ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଲା ଆମେ ଏଇଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ନ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖାଇଲୁ ଆରି ଆଶା করবো আমার ভিডিও তোমাকে ভাল লাগিতেছি আর আশা আমরা ভিতরে যা কাজ বহুত নাটুয়া মন ভাই মন আছে যেন কি আমরা এত দূর যাবো না বলি করে কাইসে ভাবতে মিশারে ভাই কিন্তু নিশ্চয় আশা আমরা ভিতরে যদি কৌশি নাটুয়া লোক যদি আইবা কাজ চাইবা যে বুক করবাই বলে আশা কিছু বি টেনশন নিয়ে আন্ধ্রার লোক মন নাই কি আন্ধ্রার ভিতরে যেন আমার দেশিয়া লোক মন আছে এত বড়িয়া লোক মন কি বহুত সুন্দর লোক মন তো पुणी देखाइबू आर गोटे नुआ वीडियो नुआ कंटेंट विदाई दिया जय हिंद जय कलाकार।